مرحبا بكم في هذه الفيديو. المرة هذه باغي ندير ان اكزامبل باهي نتاع ليكسبورتاسيون ولا لامبورتاسيون من اكسل لالجيركو بلس بلس. Alors, pour ce faire, je vais prendre un exemple concret اللي تشوفوه. هنا دركا كيما راكم تشوفوا راني في ان دوسيي اللي فيه 1162 écriture. واش ندير لهنايا؟ نروح نكسبورتي لا بالانس تاع اللوجيسيال تاعي نتاع الدوسي هذا. دونك ندير الت بي، دونك يجيني ليكران نتاع كيف نخرج لا بالانس. جو في سورتير لا بالانس من الكونت 1 حتى للكونت 8 و جو في لا سورتير في ليكران. فوالا هاي جاتني لا بالانس هنايا. درك واش ندير بلا بالانس هذه؟ نكسبورتيها لاكسل. فوالا اكسبورتي لاكسل. تري بيان. فوالا اي جاتني هنايا في اكسل. voyez la balance هذه واسمها بالانس XLS. je vais la sauvegarder, l'enregistrer sous. وين نديرها في البيرو pour être plus simple. فوالا في البيرو، وفي البيرو رايح نعطي لها نون سبيسيال. نقول لها par exemple بالانس، نديرو par exemple الاسم تاع كاش واحد سميه سعيد. فوالا remarquez que la balance هذه كي اكسبورتيتها تكسبورتات الاكسل 595. تروح لهنايا في هذا لو دروب داون هذا vous trouvez les types de Excel اللي كاينين. en général الناس لي لوجيسيال تاع اكسل كل عندهم هاي. donc je fais l'enregistrement في l'écran في البيرو، ونخرج منها ونرجع لللوجيسيال تاعي. voilà. je quitte، نخرج carrément. نروح maintenant dans le dossier numéro 500. alors le dossier 500 هذا فارغ. la preuve نخرج la balance alt B من الكونت 1 للكونت 8 écran. voilà la balance هذه الدوسي هذا فارغ ما عنده حتى بالانس خلاص كاريمون. نروح للبوردرو بلوتو لي زيكريتور، ما كان لا écriture لا ouverture لا rien du tout. bon on a vérifié. bon qu'est-ce qu'on se propose? on se propose un exemple. مثلا عندنا كونطابل جاه ان كليون، والكليون هذا جاب معاه لا بالانس تاعو نتاع ليكزيرسيس اللي فات ان موان 1 وباغي يدير لا كونطابيليتي نتاعو في ليكزيرسيس هذا اللي راه. دونك لو كليون هذا كوم سي ان كليون تري امبورطون وغصب الحال كاسكيل في لو كونطابل لازم له يهز لا بالانس اللي جابها له الكليون هذا يمبورتيها في الدوسي تاع اكزرسيس ان موان 1 ويدير كلوتور فينال باش يعقب ليكزرسيس 1 و ان باش كومسا تعود عنده ان موان 1 وتعود عنده لوفيرتور جديده ويبدا لا كونطابيليتي تاع ليكزرسيس ان. دونك لا بالونس اللي درناها في ال 412 قبيلتها في الدوسي 412 ويكسبورتيناها للبيرو، اي بيان هذيك هي اللي رايحين نيمبورتيوها في الدوسي 500. كوم هذاك الدوسي سي 2019، ليكزرسيس تاع الدوسي هذا اللي فتحته جديد 500 هذا سي 2019. دونك سي ان دوسي tout à fait vierge et vide. دونك كي عاد الدوسي هذا جديد ميم البلان كونطابل تاعو داير اون فا لو فيريفيي سي ان بلان كونطابل ستاندار، يعني ما فيش لي كونت اللي كانوا في الدوسي 412 هذوك. دونك جو سوي اوبليجي افون دو فار كوا كو سو سوا شو اوبليجي دامبورتي البلان كونطابل قبل للدوسي هذا. منين نجيب البلان كونطابل؟ جو في تو سامبلومون لامبورتي من لا بالانس اللي شفناها قبيلتها. donc je vais aller à l'écran pour voir how dossier le fichier Excel اللي importinاه اللي exportinاه من الدوسي. je vais l'ouvrir rapidement. voilà voilà comme vous le voyez هذا الدوسي هذا عنده
l'intitulé du compte, عنده le compte, عنده l'ouverture débit et l'ouverture crédit, عنده les mouvements débit et le solde à la fin d'exercice. Comme vous voyez, le solde qui est négatif, ça veut dire qu'il est créditeur, qui est positif, ça veut dire qu'il est débiteur. Je reviens rapidement le dossier TAI, dossier TAI 500. Je vais essayer de faire une importation maintenant et je vais voir qu'est-ce que واش نحتاج. Alors donc les paramètres, le plan comptable, les traitements externes. Nous avons dit que pour les traitements externes, on peut sélectionner faire des importations. Alors spécialement le plan comptable, nous pouvons importer من notre dossier, donc sélectionner le numéro تاعو n'importer, mais nous pouvons aussi importer من Excel. Je n'ai pas besoin de l'importer من dossier parce que le client اللي جاني ما عنديش un dossier يشبه له ولا. Donc نجيبوه من Excel. كي نكليكي على importer من Excel واش يقول لي اللوجيسيال هنايا؟ يقول لي لازم لك اون فeuille اكسل توجدها لنا وتقول لنا في لا كولون 1 دير لنا نيميرو دو كونت، في لا كولون 2 لو كونت دو تيير وقلنا الكونت دو تيير والنيميرو دو كونت سي لا ميم شوز، وفي لا كولون 3 دير لنا لانتيتولي دو كونت. بون لي زوتر انفورماسيون اكطويلمون انا ما عنديش الماتريكول فيسكال لارتيكل دامبوزيسيون، جي با بزوان، مي جو في اسيي جوست دامبورتي لو نيميرو دو كونت اي لانتيتولي دو كونت. دونك واش معناتها؟ دونك نروح للفيشي اكسل تاعي نتاع قبيلتها ونسيي نشوف كيفاه نموديفيه واسمو. دونك عندي لا كولون 1 هذه جو في لا فير كوبيي، نكري ان اوتر فويي، فويي 1 هنايا، ولا كولون 1 قلنا نديرو فيها لو نيميرو دو كونت. فوالا ديجا راني زيت لا كولون 1 درت فيها لو نيميرو دو كونت. في لا كولون 2 قلنا نديرو لو كونت دو تيير، نديرو اوسي لو نيميرو دو كونت. دونك ندير هنايا وندير سوري دروات وندير كولي. دونك جي ديجا لي دو بروميي. نروح وين نزيد نروح لا بالانس تادير لو فيشي دوريجين، نزيد نكوبي لا كولون 1 اللي فيها لي زانتيتولي. دونك هنايا ندير كوبيي بهذا فوالا، ونرجع لفوي 1 ونجي في لا كولون 3 هكذا وندير كولي. Voilà, donc je possède maintenant le feuillet اللي فيه le plan comptable. Bon, effectivement, les comptes de la classe 1 ou la classe 2 ou la classe 3 ما عندهمش لي تير، دونك نقدر نروح لهنايا نسوبريميهم حتى الكونت 4. جو سوبريم هذا لي كونت دو تير دو باسكو ما فيهمش، ونروح من 5 الفوقا سيتادير ايسي et je descends حتى لتحتها فوالا هكذا ونسوبريمي هنايا. دونك غير لا كولون 4 باردون لي كونت 4 لا كلاس 4 برك لي يسمى لو كونت دو تيير. بون هذه لو فيشي اكسل هذا لو نون تاعو اسمه بال سعيد اكس ال اس كيما تفهمنا، ولونغلي تاعو ولا لو فوي تاعو اسمه فوي. دونك نقدر هنايا على كل حال رونوميه نسميوه مثلا بي سي ان. داكا هاي بيان. جو في سوفغاردي لو دوسي هذا اوكي ونسكرو وراه هنايا. دونك هنايا نرجع للدوسي تاعي نتاع الجيركو و جو في مانتنون اسيي دو لامبورتي. نقولو باركورير، نروح للبيرو دونك ديسكتوب، حوس لي على لو فيشي الوغ بال سعيد وين نلقاه هنايا. بون نديرو بار اوردر الفابيتيك باش يجيني بلو سامبل، نزيد نتكا هكذا اي دونك جو دوا لو تروفي كيلكو بار ايسي. فوالا او هنايا. دونك جو لو سيليكسيون ونقول اوكي. Voilà. Le feuillet تاعو إلا شفيتو سميناه PCN. Donc je vais écrire PCN. Voilà, je vais l'écrire en majuscule PCN. Et je vais essayer de faire l'importation. Importer. Oui. Voilà, très bien. Je ferme.
je ferme. Voulez-vous incorporer les comptes dans le plan comptable? Yes. Confirmer. Importation réalisée avec succès. بعد ما درت l'importation, dire une vérification. Voilà. Donc le logiciel fait une vérification. Je vais vérifier est-ce que j'ai le plan comptable. Le plan comptable, la liste des comptes. Et voilà, vous voyez les associés à Mhnéa. Donc c'est les comptes. Maintenant, le plan comptable, il est plus riche. Très bien. Donc ça a réussi à merveille. Donc on va le compte on dire quitter. Donc, بعد ما importé le plan comptable, je vais maintenant essayer d'importer les données نتاع le fichier هذاك تاع بال سعيد. Alors نروح للبرويار، نروح للبوردرو parce que l'importation تاع Excel elle se fait toujours في البوردرو، يعني ما نمبورتيوش من اكسل لو فيشي دي زيكريتور ديريكتومون، نعقبوا على البوردرو والبوردرو هو اللي يعقب لي زيكريتور. بون هنا لو لوجيسيال ما دي ميساج بلي ما درتش لي جورنو، دونك ما تقدرش تخدم حتى ندير لي جورنو. Effectivement, bon, je vais créer des journaux bidons parce que les journaux نقدر n'importer. Je veux utiliser les journaux تاعي donc je peux importer les journaux تاعي. Donc نروح les paramètres, les journaux, traitement externe. Je vais sélectionner le dossier 412. نجيب les journaux تاع 412, valider, ok, très bien. خلص نروح les journaux, نلقى la liste des journaux تاعي. Je quitte. Théoriquement, je fais vérifier. Bon, je vais revenir directement ici et je trouve mes journaux. Très bien. Donc, j'ai pu importer mes journaux. Maintenant, نرجع للبوردرو تاعي. Voilà, saisie du bordereau. Je me retrouve dans un bordereau tout à fait vierge. ما فيه absolument والو. Donc, هنا في البوردرو في la saisie في البوردرو je vais créer un bordereau جديد باش نعرف الموديل كيفاه. Alors, avant d'y aller, puisque راح نجيب l'ouverture. Alors pour l'ouverture, c'est un cas tout à fait spécial. Donc parce que علاش رايح نجيب l'ouverture من une balance. مانيش راح نعقب une écriture normale. واش راح يجي فيها؟ Donc je vais ajouter et je vais expliquer en même temps. Je vais ajouter le bordereau numéro 2. Très bien. نسميه l'ouverture. Voilà, l'ouverture. Très bien, le bordereau هذا. Le journal c'est 0. La première ligne journal 0. C'est l'intitulé ouverture. نقدر ندير ouverture 2019 si j'ai envie. Voilà. La date c'est 01/01/2019. La référence c'est ouverte. Donc نديرها ouverte. نقدر ندير حاجة أخرى mais je choisis ça. Alors le compte هنا puisque راح نجيبها من une balance. في لا بالانس ما كاينش دو كولون، وحده الكولون نتاع لي كونت ديبيتور وحده تاع الكونت كريديتور، كاينين سول كولون. دونك شي اوبليجي d'avoir ça comme colonne. دونك ندير فيها par exemple le 10. donc c'est un compte. donc le compte لازم يجيو كل في لا كولون هي que ce soit débiteur ولا créditeur. alors il a le montant débiteur راح يجي هنا. donc je vais mettre 100. c'est un exemple برك. ولا عاد لو مونطون كريديتور رايح نديرو في لا كولون هذه. دونك هنا واش راح ندير؟ راح ندير 200. دونك سا فو دير كو في لا كولون تاع لي 100 راح نديرو هنا نتاع لي كونت ديبيتور تاع لوفرتور، وفي لا كولون هذه وين كاين 200 راح ندير لي مونطون كريدي نتاع l'ouverture اللي نجيبهم من لا بالانس. باسكو في لا بالانس vous savez j'ai des colonnes برك. عندي une colonne تاع لي كونت، une colonne تاع لي مونطون ديبيتور تاع l'ouverture et une colonne اللي اسمه créditeur تاع l'ouverture. donc je vais faire sauver et je vais exporter ça. exporter l'excel. donc دائما نحتاج l'exportation هذه ouverte. سميه le fichier ouverture ouverte. ok. Voilà, donc هاو جميل هنايا. vous voyez les donc ولات سهل عليا باش نكتب. donc لي كريدي نديرهم هنا، لي ديبي نديرهم هنا، لو كونت نديروه هنايا، والاخرين هذوك اللي سو ريبيت. donc maintenant comme le fichier تاع اكسل تاع اللي جاب لي لو كليون تاعي il est déjà ouvert. donc نروح ليه. bon vous le voyez pas ici mais راني من تحت عندي دي fichiers اكسل ouvert.
Voilà, هذا هو الفيشي اللي جبناه. Je vais commencer par sélectionner les comptes. نقدر نسيليكسيوني في البوطون هنا الفوق ها وندير كوبيي. نخرج من هنايا فوالا نروح للفيشي اكسل تاعي فوالا. دونك هنا جبت لي نيميرو دو كونت قلنا نديروهم هنا. دونك جو مي سور جي هذا وندير كولي. Très bien. Voilà. Bon, le message est que ne pas accorder d'importance. Si j'avais copié uniquement les numéros compte ou dit هنا ما يقدر لي حتى والو parce que هنا مخلطين mais c'est pas grave. المهم l'essentiel c'est qu'il m'a copié. Je reviens à mon fichier d'origine. Je vais maintenant copier le mouvement débit, l'ouverture débit. هذه هي la colonne. شوفوا تاع les débits. Donc je sélectionne هنا في السي بالذات. Je vais faire copier. Très bien. ونروح le fichier الاخر تاعي تاع l'origine et je vais puisque c'est les montants débiteurs في 100 c'est le débiteur. Donc je me mets ici où je vais faire coller. Voilà. راك تشوف جاب لي les zéros ومن بعد le montant débit. Je retourne le fichier Excel d'origine اللي جابوا لي. Maintenant je vais copier le crédit نجي في D وندير copier. نعاود نرجع le fichier تاعي. Voilà. Je vais me mettre وين كاين 200. Donc c'est ici. Et je fais coller. Ok, il m'a copié les montants crédits. Très bien. Maintenant, نرجع les colonnes. نرجع le fichier تاعي d'origine ثانية. Voilà. واش راح نجيب دركا هنايا؟ رايح نجيب normalement c'est tout hein. Normalement c'est tout parce que pour l'ouverture نحتاج هذو برك. Donc نرجع le fichier تاعي d'origine. Voilà. تاعي اللي جبته. نزيد نعمر les dates. Donc هنا les dates je préfère نزيد هنايا 01/01/2019. فوالا. علاش درت زوج؟ باسكو كون درت وحده فريده وكوبيتها راح يدير لي اون انكريمونطاسيون تاع لي دات. بار كونت كي ندير زوج ولا صقوا مع بعض وندير اون كوبي هكذا لهنايا il va rien faire. C'est-à-dire il va me copier la même date. Bon, remarquez ici comme c'est l'ouverture, je vais pas copier حتى l'exercice copier حتى l'exercice حتى le compte تاع la classe 5, la classe à 6 puisqu'elle n'existe pas pour l'ouverture. D'ailleurs, je peux même me permettre de sélectionner tous les comptes de la classe 6 هكذا. Voilà, on dit souris droite ou on goule supprimer parce que j'ai pas besoin de la classe 6 et la classe 7 في l'ouverture. Très bien, نرجع لهنايا الفوقا. donc هنايا je vais copier cet intitulé là. هنايا l'intitulé هذا نكوبيه لتحتها. Voilà. Regardez. Bon, ça va doucement, mais c'est pas un problème parce que le temps que je vais gagner par la suite, il est incroyable. نعاود نرجع الفوق لهنايا. نروح l'ouverture l'intitulé تاع le libellé تاع l'écriture ثانية. je vais le copier. Très bien. Voilà. Très bien. Qu'est-ce qu'il m'a fait هنا؟ Bon, il m'a copié 2019. Bon, vous voyez, parce que qui copie واحد فريد راح دير لي l'incrémentation. Donc نعاود 2019 هنايا هكذا ونعاود نسيليكسيوني لي دو لهنايا هكذا ونحكم في لو بوطون هذا و جو ديسون با باش يكتب لي بارتو 2020. سينون تولي autant de lignes que d'écriture. C'est très important يا تفهمنا باللي le logiciel il travaille avec deux colonnes. La colonne référence la date كيكونوا كيف يديرون في une seule écriture. كون تبدل la date ولا تبدل la référence il change. Là apparemment c'est tout ce que je veux hein. Donc je vais enregistrer sous. Je vais conserver le même nom. Voilà. Enregistrer. Oui. Très bien. Maintenant, le fichier, je peux le fermer. Très bien. Je dois le fermer. Le fichier d'origine, Bal Saïd, je ne vais pas le fermer. Je vais le laisser ouvert en attendant.
Je reviens à mon logiciel. Maintenant, je vais faire une importation. Donc, j'importe mon Excel. Voilà, confirmer l'importation. Numéro 3, l'ouverture, le journal 0, je le garde. Parcourir, je sélectionne le fichier TI ouvert. X, donc c'est ouvert aussi, le feuillet. On va importer. Très bien. Voilà, je ferme ici. Il va continuer l'importation. Très bien. Ah oui, j'ai fait l'importation. Normalement, il a terminé maintenant. Je vais contrôler mon bordereau. Voilà. Et c'est excellent maintenant. Voilà la colonne journal, le libellé, la date, la référence, le compte, ou qui est débiteur, il y a la colonne hors taxe, qui est créditeur, il y a la colonne montant 1. C'est comme ça que il fait. D'accord? Donc, c'est bon. Bon, effectivement, quand je vais lui demander, au fait, باش نفيريفي لازم لي deux chiffres هادو هنايا montant hors taxe et montant 1 يكونوا كيف كيف. إلا عادوا كيف كيف, ça veut dire que je me suis pas trompé. C'est bon, ils sont pareils. Donc, le total تاع la colonne هذا égale le total تاع la colonne hors taxe. Maintenant, ça c'est un peu spécial. On importe une balance. C'est pas les journaux de vente ou d'achat, donc ils sont plus faciles. Là, c'est un peu spécifique. Donc, puisque c'est le journal 0, je vais attaquer l'imputation. بس قبل ما ناتاكي l'imputation, باش نزيدو نتاكدوا نروحوا نشوفوا باللي l'ouverture ما كانش هنا وما كانش هنا. كون تكون une ouverture كاينه, l'imputation ne va pas réussir. D'accord, متفاهمين. Donc je reviens à mon bordereau, très bien, je vais faire imputer, et vous avez présence de date hors exercice, qu'est-ce qui se passe là? Alors donc je vais voir la date là. Ah, l'exercice là 2014, donc c'est vrai, oui, on va corriger, on va le paramètre dossier. Bon, je quitte le dossier, on a le 500. Voilà. Alors, 2014, donc on va le paramètre dossier. 2014, je vais modifier. Parce que la création, je ne l'ai pas changé. Donc, il y a 2019. Très bien, sauvé. Donc, le dossier qui est un exercice, مش مليح. بعد ما كوريجيت نخرج ونعاود ندخل. Vous voyez, le logiciel ما يخدمش هكذاك عما. S'il y a quelque chose qui ne va pas, il bloque. Il m'a bloqué parce que l'exercice du dossier qui crée tout كان 2014 ما كانش 2019 وانا جبت les données تاع 2019. Très bien. Maintenant je reviens à mon bordereau. نلقى البوردرو تاعي كيما لازم الحال مليح. Maintenant qu'est-ce que je vais faire? Je vais imputer. Ok, يقول لي présence de journal numéro 0. ينبهني يقول لي est-ce que tu imputes le journal d'ouverture? نقول له oui. Très bien. Bon, يقول لك la première ligne ما عجبتنيش parce que le montant c'est pas semble نقول له معليش c'est bon. Ok, ok, ok. Voyons un peu qu'est-ce qu'il a fait. جاب لي les comptes débiteurs ها محطهم في الكون في la ligne débit. Je vais changer لهنايا, donc je vais faire suivant. Voilà, le total débit égale total crédit. Très bien. Apparemment, ça a très bien marché. Je vais faire valider. Je vous le journal 0. Hein. Je vais valider. OK. Présence du journal confirmé. Oui. Très bien. Je vois à chaque fois qu'il trouve quelque chose. Parce que d'habitude, quand on travaille avec un bordereau, c'est rare où il est imputé ouvrir le journal d'ouverture. C'est juste fait le cas exceptionnel où il est avec une balance. Un client جديد. Donc maintenant je quitte ici et je vais vérifier est-ce que vraiment j'ai oublié l'ouverture. روح l'ouverture تاعي. Regardez, total débit égale total crédit. L'ouverture تاعي, elle est magnifique. Voilà, عاملي compte débité, compte crédit. Donc ça a très très bien marché. Je quitte من هنا, نرجع للبوردرو تاعي. Voilà. Je vais créer un autre bordereau. Maintenant je vais importer les mouvements تاع la balance. Ajouter, numéro 4, le bordereau. نسميه les mouvements 2019. Bordereau, c'est mon mouvement 2019. Je peux l'attacher si j'ai envie.
bleu tiré. Très bien, ok. Je vais faire aussi un exemple. Quoique, c'est, on a appris déjà les comptes débités et les comptes crédités. Mais je vais m'amuser à créer. Donc le libellé, je vais écrire libellé. Très bien. La date, je vais écrire 0 ou la 31, puisque c'est les mouvements au 31, 12, 19. Très bien. La référence, c'est les mouvements 2019. Voilà. Très bien. La référence, donc, je vais mettre un compte débiteur, par exemple 512. Il y a une seule colonne de compte. Le montant hors taxe, donc je vais mettre 100 s'il est débiteur. Et je vais mettre 200 s'il est créditeur. Donc, je vais faire sauver. Je vais exporter vers Excel. Les mouvements 2019. Très bien, OK. Confirmer l'exportation. Donc, voilà, Jetni. Maintenant, je vais commencer à faire les importations. Le fichier Excel la dernière fois. Le fichier d'origine. Je vais importer les comptes. Donc, voilà, cette fois-ci, tiens, je vais me mettre ici. Bon, je préfère parce que ça sélectionne la colonne wahda. Je fais copier. نرجع le fichier تاعي Excel الاخر تاعي plutôt اللي نخدم فيه ها هو. Donc هنا qu'est-ce que je vais faire? Je vais copier les comptes. Les comptes وين يجيو في compte 512 هذا هنا. Donc هنا très bien. Hein? Je vais faire coller. OK. Je reviens au fichier TAI d'origine. Voilà. Je vais copier maintenant les mouvements débit. Les mouvements débit. Donc, je clique sur le E. Je fais copier. Voilà, نقدر ندير souris droite copier. D'accord. ونعاود نرجع le fichier TAI هذا. نروح نكوبي في montant hors taxe. Donc, c'est ici. Je vais faire souris droite coller. OK. Très bien. نعاود نرجع le fichier Excel. Voilà. Je vais maintenant copier les mouvements crédit. Donc je clique هنا où je fais souris droite copier. نعاود نرجع le fichier Excel d'origine تاعي. Je vais mettre وين كاين 200. Très bien. هنا souris droite coller. Très bien. OK. Très très bien. Les montants مجاو كيما لازم الحال. Maintenant نروح la date. Je la réécris une deuxième fois باش ما يديرليش l'incrémentation qui une copie 31 plutôt 12 2019. Très bien. Je sélectionne les deux هكذا ونحكم من هنايا ونهبط حتى cette fois-ci j'ai besoin de la classe. Si c'est la classe 7 parce que tout simplement c'est les mouvements. Très bien. نرجع la colonne تاعي الفوق خلاص. Je sélectionne les mouvements هنايا. Je le sélectionne. Bon, هنايا aussi, il faudrait que je le copie parce que fait un chiffre. Plutôt, je vais faire ça. Copier. Je le mets ici et je fais coller. Je les sélectionne tous les deux. Voilà. Voilà, je sélectionne tous les deux et je fais une copie. Voilà. Très bien. Donc j'ai mis ma date, le libellé aussi je vais le faire. Libellé, je vais écrire mouvement exercice 2019. Très bien. Bon, نقدر نكبر هنا باش نشوف واش راني ندير. هنا ثاني un chiffre donc je vais faire copier وهنا ندير CTRL V. Bon, je vais changer. Très bien. Je sélectionne avec la flèche où je vais prendre le bouton très bien doucement et je le fais descendre en bas. Voilà, très bien. Voilà, le fichier TAI apparemment il est prêt. Donc, واش ندير هنايا ما عليا الا ندير enregistrer sous. علاش ندير enregistrer sous باش نفيريفي باللي كتب لي اكسل 595 هنايا. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais accepter le nom et je vais remplacer l'ancien nom puisque le fichier à l'origine كان فارغ. Maintenant je quitte. هذا نقدر نكيتيه parce que je n'en ai plus besoin mais peut-être que j'aurai besoin, je ne sais pas.
Alors, je reviens le fichier تاعي. Je vais faire maintenant une importation من Excel. Voilà. Confirmer l'importation. Très bien. 5. Les mouvements 2019. Le journal, il faut que je l'importe في le journal 3 تاع les OD. Puisque راح نجيب les mouvements تاع la balance نديرهم في les OD. ما نقدرش نديرهم في un autre journal. Donc, je vais faire parcourir. Je sélectionne le fichier تاع mouvement XLS. Très bien. Ça va être mouvement MVT qui m'a مكتوب voilà un petit tiré 2019. Très bien. ونقولوا importer. OK. OK. Continuer l'importation. Maintenant, il est en train de prendre le fichier Excel avec les fabriqués. راهي importer للبوردرو. Très bien. Je viens au bordereau تاعي باش نفيريفي. Magnifique. Voilà, le libellé, le journal 3, la date est باهية, la référence باهية aussi, la colonne, il y a une seule colonne تاع les comptes, parce que في la balance générale هذيك اللي جبنا كاين une seule colonne. Il y a les comptes, les montants débit et les montants crédit. Remarquez ici que certains comptes ont le débit et le crédit. Et certains comptes ont le débit barque ou certains comptes ont le crédit. Donc, c'est un peu spécial. Donc, l'importation, elle est vraiment spéciale pour la balance. Maintenant, je vais faire une importation, une imputation. Voilà. OK. Et la ligne ما عجبتنيش parce que فيها des valeurs nulles. معليش نقولوا c'est accepté ومن بعد نشوفوا l'écriture. Voilà. باش نفيريفي بلي هاد لا بالانس هذه ليكريتور هذه لي بون. فوالا لو بوطون هنا بالانس. شوف ندير كي ندير بالانس واش يدير لي؟ يدير لي يهز لي تو لي كونت تاع لا بالانس هذوك ويدير لهم اون سنتراليزاسيون ويلقى لي لو توتال هنايا. داير كي يعود المونطون هذا ايغال المونطون هذا يكتب لي هنا بالانسي. دونك نقدر نسكر وانا متهني ما عليا الا ان امبوتي. كي نامبوتي راح يمبوتيها في لي زيكريتور فاليدي في الجورنال 3. فاليدي. اوكي اوكي. نخرج من هنايا نروح ليزيكريتور تاعي. فوالا نروح ليزيكريتور فاليدي نلقاها ان سول اكريتور الي لا. فوالا maintenant total débit égale total crédit. باش نتاكد exactement qu'est-ce que je fais. Je vais faire une reprise. Très bien. كي ندير reprise واش معناتها؟ اللوجيسيال يقلبها في البرويار كي نجي نفاليديها يكونتروليها للوجيسيال. s'il y a un centime qui manque, il bloque. S'il accepte, c'est qu'elle est bonne. Voilà, il a accepté. C'est la même chose avec l'ouverture. Je vais faire, c'est à titre de sécurité. Je vais prendre mon ouverture, je vais la faire une reprise. Voilà. L'ouverture au brouillard, je vais la valider. S'il accepte, c'est que c'est très bien. Maintenant que j'ai terminé, نقدر ندير Alt B اللي درتو نهار الأول في le dossier 421 نقولوا imprimante. Voilà. Et voilà mon bon j'ai demandé imprimante. نقدر demander écran. Voilà. Et je peux même l'exporter vers Excel. نسميوها balance 2. Voilà. ها هي la balance تاعي. À titre de contrôle, je vais contrôler quand même. Je vais me mettre ici. Là, on va dire la somme. Très bien. On va dire le montant هذا عقبوا لهنايا. هذو les mouvements débit هذا. Donc نعقبوا لهنايا. Ou plutôt bon, il va falloir que je fasse la somme de toute la colonne. Donc, attendez, ça, je vais faire la somme. Il faut que je sélectionne tout. Très bien, la somme les mouvements crédit. Égal, très bien. Ou je vais faire la somme aussi, je vais le refaire. La somme les mouvements débit. Je vois qu'il a bien sélectionné Melfouga. Très bien, les mouvements débit. Et je vais faire entrer, normalement, je dois trouver le même chiffre. Effectivement, c'est le même chiffre. Donc, ça veut dire que le travail, c'est
très très bien fait. Eh ben, j'espère que ça, puisque ça a marché, j'espère que ça vous a plu et à la prochaine.